pour s'approvisionner en eau, surtout en période de sécheresse. Nous, la diaspora de Hamahamé en France, nous sommes réunis aujourd'hui pour organiser une cérémonie de Majlis qui aura lieu le 11 janvier 2026 dans la ville d'Ivry-sur-Seine, en région parisienne. L'objectif de cette cérémonie est de récolter des fonds pour financer un grand projet d'adduction d'eau et d'extension des installations existantes dans la région de Hamahamé pour mettre l'eau au niveau régional. Face à cette situation, la communauté de Hamahamé veut faire d'un pierre deux coups, profitant des travaux imminents de réhabilitation de la route nationale numéro 3, les responsables locaux proposent l'extension du réseau d'eau potable vers les 21 villages de la région. L'objectif est d'installer les tuyaux de distribution avant la réfection de la route afin d'éviter des travaux supplémentaires coûteux et répétitifs. Pour accélérer la mise en œuvre du projet, un majlis sera organisé. Une levée de fonds destinée à financer l'achat des tuyaux, le creusement et l'installation du réseau de distribution. Comme je vous l'ai dit en titre, une opération d'assainissement et de réaménagement de la baie de Kalaweni à Moroni s'est tenue par des participants venus de tous les horizons. Une initiative portée par des jeunes de la capitale visant à redonner à cette baie son image de particulier et à préserver l'environnement marin. Reportage de Salim Ben Abdelazar Kachi, commenté par Mariam Alirilo. Chaque dimanche, depuis près d'un mois, hommes et femmes se retrouvent sur ce site pour nettoyer la baie de Kalaweni. L'objectif est d'éliminer tout type de déchets, petits et grands, qui se sont accumulés dans cet espace au fil des années. D'abord, je salue l'initiative qui a été prise par un groupe de jeunes au départ. Et ensuite, ça a été suivi par les grands frères, sœurs, etc., les beaux-frères. Et c'est devenu un grand mouvement. Et je suis fier d'y participer. J'ai amené aussi mon équipe, bien sûr, les amis, je les ai réunis pour venir renforcer ce grand nettoyage. C'est pas qu'un nettoyage parce que là, on est en train de protéger aussi la population, la santé des gens et tous les habitants de la ville. Le ministre de l'Intérieur salue les efforts des institutions militaires qui ont rejoint cette opération de nettoyage de cette vitrine de la capitale. Nous sommes tous réunis ici avec l'appui de la gendarmerie nationale, dont nous voyons le commandant national de la gendarmerie Jafar qui est là, le commandant régional, mon fils Lukman, avec l'initiative de mon ami Sedali Sultan et toute la jeunesse. Nous veillerons à ce que cette propreté soit assurée, soit pérenne, pour que l'image de la ville puisse avoir son épanouissement. Cette initiative contribue à redonner une bonne image à ce site, à la fois historique et patrimonial de la capitale des Comores. La sécurité alimentaire reste une priorité pour les autorités comoriennes. L'importation des fruits largement consommés sur les marchés fait aujourd'hui l'objet d'une attention particulière en raison de plusieurs irrégularités constatées par les services techniques. Reportage Abderrahmane Sania et Mohamed Issaka. Selon les services compétents, de nombreux importateurs ne respectent pas les conditions réglementaires en vigueur, notamment en matière de traçabilité des normes de conservation. Ces manques soulèvent des préoccupations sanitaires et administratives, exposant les consommateurs à des risques potentiels. Il y a des fruits et légumes qui sont importés de l'étranger vers les Comores. Ces fruits et légumes sont importés dans des conditions frigorifiques. On appelle un peu la chaîne de froid. Une température qui varie entre 0 et 8 degrés Celsius. Les importateurs prennent ces décisions de ramener les fruits dans ces conditions de froid positif pour allonger la durée de vie des fruits et légumes. Face à cette situation, des mesures correctives sont annoncées. Les autorités prévoient un renforcement des contrôles au point d'entrée, accompagné de sanctions à l'encontre des importations jugées non conformes.
L'objectif est de garantir la qualité des produits mis sur le marché et de responsabiliser les opérateurs économiques. Si ces fruits et légumes sont commercialisés à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors des conditions frigorifiques, en dehors de la chaîne de froid, ça ne constitue pas un danger pour la santé humaine. L'importateur doit être agréé, c'est-à-dire il doit souscrire un agrément chez nous, comme quoi il est autorisé à importer ces fruits et légumes au pays. À travers ces actions, les autorités entendent instaurer plus de rigueur dans le secteur de l'importation des fruits. Une démarche nécessaire pour protéger la santé publique tout en rétablissant la confiance des consommateurs dans les produits disponibles sur les marchés. Le directeur régional des impôts a tenu ce lundi à Moroni un point de presse pour rappeler aux contribuables l'ouverture officielle des caisses de la direction. Dès ce jour, ils sont invités à s'acquitter de leurs impôts, notamment la vignette, la patente et autres taxes sous peine de sanctions ou d'amende en cas de retard. Pour rappel, la période de paiement de la patente s'étend du 1er janvier au 31 mars, tandis que celle de la vignette est fixée du 1er au 28 février 2026. Écoutez. Je lance un message au nom du directeur régional des impôts, appeler aux contribuables qu'à partir d'aujourd'hui, la direction régionale des impôts est disponible à répondre aux besoins des contribuables. À partir d'aujourd'hui, la direction est capable de recevoir tous les contribuables comoriens pour les vignettes et la patente de l'année 2026. Nous rappelons aux contribuables qu'à partir du 31 mars 2026, nous appliquerons la pénalité. Et pour la vignette, la date du 28 février, nous appliquerons les pénalités. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, CCIA de Ngazidja, a présenté samedi dernier son bilan de l'année 2025, mettant en lumière plusieurs avancées notables réalisées au profit du tissu économique local. Une présentation au cours de laquelle le secrétaire régional est revenu sur les principales actions menées et les résultats enregistrés. Hamidou Mouma, directeur régional de la CCIA Ngazidja, nous en parle. Alors nous venons d'organiser une assemblée générale ordinaire au niveau de la Chambre de commerce de Ngazidja. Nous sommes tenus d'organiser au minimum 2 assemblées ordinaires par an, donc il s'agit de la deuxième. Il s'agissait de valider les activités de l'année 2025, présenter le budget de l'année 2025, le réaliser. Nous venons de présenter également le plan d'action 2026 et le budget qui est associé. Globalement, pour 2025, tout s'est bien passé pour la Chambre de commerce. Donc la Chambre de commerce était dans tous les combats parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur la formation des opérateurs, sur la facilitation des activités économiques et commerciales. Nous avons beaucoup travaillé avec les institutions publiques, plus particulièrement la douane, les impôts et la direction du budget dans le cadre du dialogue public-privé qui a porté sur plusieurs points essentiels concernant les impôts, les taxes, concernant les modes de calcul de certains impôts. 2025, c'est une année qui a été très intéressante pour la Chambre de commerce. Si nous devons agir sur les entreprises, si nous devons agir sur l'économie du pays, on a besoin de gros moyens. Une exposition vente du parfum Moana s'est tenue samedi dernier à l'initiative de la présidente de l'association TSA Comores. À travers cet événement, la promotrice met en avant une initiative qui associe entrepreneuriat, solidarité et soutien aux jeunes, notamment ceux en situation de vulnérabilité. Reportage Ikamben Saïdassan. Créé il y a 2 ans, le parfum Moana s'inscrit dans une démarche à la fois entrepreneuriale et solidaire.
5% des ventes sont reversées au Centro Comore, une structure dédiée à la prise en charge d'enfants autistes, ouverte à Moroni par la même fondatrice. L'année dernière, j'ai déjà organisé plusieurs fois des événements comme ça, au Salakant, au Héritage. Ça fait 2 ans que ça existe et à chaque fois que je viens ici, je vends les parfums. Comment il est réceptionné par la population? Alhamdulillah, dans la communauté, beaucoup plus en France. Les jeunes qui sont en France m'ont soutenu, ils commandent, dès qu'ils terminent, ils recommandent, aux Comores aussi. Voilà, ici, bon, c'est une question de... On a un livre, or c'est même pas cher, mais c'est pas cher par rapport à la qualité du parfum. Alors déjà, tout d'abord, je suis très honorée d'assister à cet événement-là parce que déjà pour 2 causes, déjà pour soutenir aussi ce qui se passe aussi sur le territoire, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a vraiment un mouvement qui est très important dans le sens où on soutient TSA Comores. Ici, il y a très peu de structures qui sont pour les enfants, en tout cas, qui sont touchés par le trouble du spectre autistique. Mamzelle l'a fait, d'autres ont aussi poursuivi et rien que pour ça, déjà, c'est déjà énorme. À travers cette nouvelle expo-vente, la promotrice poursuit une initiative qui associe promotion d'un produit de luxe et soutien à une cause sociale, tout en consolidant la présence du parfum Moana sur le marché comorien. C'était le récit de Tidjara Solihi. Suite de l'actualité, le SNEC, syndicat national des enseignants de l'Université des Comores, a tenu un point de presse ce lundi pour dénoncer la situation préoccupante à l'Université des Comores marquée par le non-respect du protocole d'accord signé en octobre 2025 et le blocage de la domiciliation bancaire des salaires de certains enseignants. Par la voix de son secrétaire général Youssouf Bonahiri, le syndicat a alerté les autorités sur les risques que ces dysfonctionnements font peser sur la stabilité de l'institution et les droits du personnel enseignant, appelant à une intervention urgente pour préserver la paix sociale et assurer la continuité du service public de l'enseignement supérieur. Écoutez. Vous savez que les engagements qui ont été pris par le ministre sont au nombre de 4. Nous avons d'abord la réintégration des enseignants qui étaient injustement retirés dans un arrêté de 2016, qui avait normalement 23 enseignants, mais 3 enseignants ont été injustement retirés. Et puis nous avons demandé à ce que ces 3 enseignants-là soient réintégrés dans cet arrêté, afin que l'arrêté soit valide. Et deuxième point, c'est la sécurisation des emplois des enseignants titulaires de contrat, parce que nous avons une catégorie d'agents qui enseignent à l'université, mais qui sont titulaires des contrats précaires. Contrats de 10 ans, de 5 ans, de 7 ans, ils sont là. Donc ces gens-là, ils sont dans une insécurité totale d'emploi et nous avons demandé à ce qu'on restructure leur contrat afin de sécuriser leur emploi. Parce que selon la loi du travail, aucun contrat ne peut pas dépasser plus de 2 contrats signés. Donc ça, que ce soit une loi nationale ou une loi internationale. Donc, alors là, le troisième point, c'est le traitement équitable des qualifications permettant l'évolution statutaire des enseignants, parce qu'un enseignant ne peut pas être recruté et rester là jusqu'à sa vie. Il doit évoluer dans les différents corps qui existent dans les universités. Donc jusqu'à maintenant, ce dossier-là n'a pas été traité. Ce n'est que le 27 décembre que nous avons pris à travers connaissance par le ministre que le dossier de ces gens-là est parvenu au ministère le 27 décembre dernier. Nous interpellons, nous invitons dans un premier temps les autorités compétentes qui doivent intervenir rapidement afin de garantir la stabilité et un climat social apaisé à l'université, afin que nous ne puissions pas revenir à la situation. Reprise des cours ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Après 2 semaines de repos en juin, les élèves des écoles privées et publiques ont repris le chemin de l'école, bien qu'une présence timide a été constatée. Reportage Mourtar Jamil et Zainab Binti Sofwan. Au lycée de Moutsamoudou, les cours ont débuté dès le premier jour, bien que les responsables aient enregistré des absents.
La présence des élèves n'était pas à la normale, tandis que tous les enseignants étaient présents. Il est fréquent que certains élèves ne se présentent pas massivement dès le premier jour des cours. Aujourd'hui, la rentrée à l'Amdoulaye s'est bien déroulée. Seulement, les soucis, c'est que les élèves sont venus faiblement, mais nous souhaitons, Inch'Allah, que demain, ils vont venir massivement. Elan Rifo Mohamed Ousseni, un élève du lycée, se dit satisfait de cette reprise de cours et se déclare prêt à suivre l'enseignement. Il a saisi l'occasion pour exhorter les autres élèves à venir à l'école, affirmant que les cours ont déjà commencé. Le proviseur a également profité de cette opportunité pour solliciter les parents afin qu'ils encouragent leurs enfants à fréquenter l'établissement scolaire. Suite de l'actualité, la Fédération comorienne de natation et le comité olympique ont accueilli ce lundi la jeune pépite Maïcha Sandi, brillante nageuse ayant représenté le pays dans plusieurs compétitions internationales. Considérée comme l'un des plus grands espoirs de la discipline, elle poursuit sans relâche sa préparation en vue des Jeux des îles de l'océan Indien de 2027. Le président du comité olympique a rappelé que l'athlétisme et la natation figurent aujourd'hui parmi les priorités du gouvernement, soulignant au passage l'avancement du projet de construction de la piscine olympique en partenariat avec la Chine. Déjà pour les Jeux des îles, je me prépare dans mon club en France comme pour les autres compétitions internationales. Donc c'est près de Lyon et c'est depuis 2023 que je m'entraîne là-bas. Donc j'ai commencé avec un entraîneur et maintenant j'en ai un autre. Donc ça se passe très bien, on fait à peu près 5 entraînements par semaine. Donc c'est un rythme assez élevé quand même. On a de la récupération mais c'est vrai que c'est intense. Donc c'est comme ça qu'on a des résultats. Donc c'est exactement de cette manière que je vais me préparer pour 2027 en maintenant les efforts et en donnant le meilleur de moi-même, le mieux que je peux. Et pour les Jeux des îles, ce que j'aimerais représenter, c'est évidemment une image sportive, mais aussi un exemple pour les jeunes, pour leur montrer qu'ils peuvent ils peuvent réaliser leurs rêves, leurs objectifs. J'étais dans les niveaux départementaux en France et là maintenant je peux viser les régionaux. Donc ma progression elle a été quand même rapide et c'est grâce tout d'abord au coach et aussi aux efforts que j'ai mis dans l'entraînement. Et je pense que les athlètes aux Comores ils devraient aussi s'inspirer et pour les Jeux justement se motiver à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'avec les infrastructures qui sont en train d'être faites, c'est quelque chose qu'il faut justement honorer et essayer de justement de fournir les efforts qui vont avec tout ce qui va autour, donc que ce soit l'équipement, les entraîneurs, etc. Essayer le plus possible de travailler. Après le Sénégal, le Mali et le Cameroun, le Maroc s'est qualifié à son tour pour les quarts de finale grâce à une courte victoire, 1-0 face à la Tanzanie. Le but de la délivrance a été inscrit par le joueur marocain le plus en forme du moment, Brahim Daïs, à la 46e minute sur une frappe puissante du pied droit. Avec 4 réalisations, l'attaquant des Lions de l'Atlas devient ainsi le meilleur buteur de la CAN. En quart de finale, le Maroc affrontera le Cameroun vendredi prochain à Rabat. Et avant de boucler, nous vous informons qu'à Ouadjou, aux abords de l'ORTC, les conditions météorologiques se sont brusquement dégradées. Une forte pluie s'abat actuellement sur la zone. Les usagers de la route reliant Moroni à Aya sont invités à redoubler de prudence lors de la traversée. Et c'est ainsi que se termine cette édition, mais avant de prendre congé de vous, nous rappelons les grandes lignes. Sensibilisation sur le respect du code de la route dans les régions de Mitsamiri et Ngoudé par la gendarmerie et la police nationale.
Opération de nettoyage de la baie de Kalaweni à Moroni par des jeunes de la capitale. Merci à vous tous de votre fidélité. Excellente soirée. Au revoir. Assalamu alaikum wanyonsi mdunga ya matangazo ya televizion ya Taifa ya rehema na amani juu ya hanyu. Huu ndo wakati wa mwelesheani ya taarifa habari. Mihashirisho injia uharima ya sharia ya shomabare niwendelea harima wa mkabala wa mitsamihuli na mbude ngasina panzabano. Hazi za utia urahafu Vokalaweni homoroni ziendele ya 2000 ya jana. Zino deze mada za panga ya taarifa habari. Habari kamili. Rangu de tarehe 28 ya Desambro ya vira hifadhi ya Taifa izidisha za jitihadi ili uhashirisha wakazi mahsus doendesa jimagari harima wa mkabala wa mbude na mitsamihuli. Ino namna ya uruhusu wandu wakadimie ze ajali zo mabareni mahsus do harimu wakati wandu wakaunji ya harima wa mielo mwahawa janvier. Na resha tasabari wa Ibrahim Mkababo ne matala zuzi ya Azharimbae. Harumazi nsanansa za hema bare ya mitsamihuli na mbude, wanrohazi wahe polisi ya Taifa, ngwajihundra onga sinansi huzi njibanu, ili uhashirisha imazoferno waendesa jimoto, hostehi ye sharia shahu mabareni. Hukazale gora, harumwe mabali ya jimoto, nofunga mkanda harumwe magari, no wapashi yao, noka uendao hemi ndu wastehi ho mahala wambilo wadobira zinuzambu ao trutuar, ngio dharura harumwe mhashirisho unu. Ngabo hazi wajauza utunda uwakazi, ikawa bali ya zestishi hada za hao zinuzambu au karte national ili mruya dorambulwa esheleo wakati wajujiri ajali ula wana nuandu wa hifadhi opareni hazi hamada zinu gazjadidishao hoka haina mruya jibalie hena mna ya ladhimu hemfaidanku yaho wakazi kauhashirisha imarania mende samagari no walio honziani
na wapashi yao ya ukanahe na mwanadamu ya jue ze hukuma zilizomkalantiza mauru wakati ya jubali ya gari kajatia mkanda ukahale ukaure mwa lamanda ikakujatia mkanda wenda wediba abasai nukura ujue ure mwa lamanda wende walibe erahawe jaka huishidiwa abo izifungo izo zibakine mahaka ndugu jonda fungwa ndio pirije pena abo yachutia mkanda yaje alibe lamanda kana uroha izo ekaichuka fungwa ni mahakama erahawe jaka lamanda yarema ilibwa miongoni mwezi mfaida zilindwa au harumwazi hazanyi hashirisho zinu zifanyiwao ne polisi ya toifa ne gendarmeri dukai hifadhi jadidishihe ili huwebesa wakazi neze ajali zupareni inu demana imazamana wa parao haji kuu uendesaji magari na moto wastehi ye sharia sho pareni baada zijutongeza ye amani yo pareni parihane haina mndu yazungulie watsina harara misomo inji yao harima onkadimiyo ezitenda za kifujari zijirisizi waoye mrumishene mwana ibulwa harima shesiwa shamwali haandaliwa ne idara ishuli hanaono sawa ya heshesiwa wadzima no shangirizi wa hejumu ya madaula ishuli hanaono wana UNICEF ya misomo inu ikaikusudiwe machama yonti ya kishababi ili waruhusu wajue zaidi ya namna ya ukadimiye ezitenda zinu. Swara Antibura na Fajidu Ahmed wafanya utasihabari. Usomesa imashababi na mnaujihifadhi. Imashababi watangaza jitibasi na maklub d'adolesa warengefuvu harwa msomu. Wakawashia nguvu harwa na mnaujihifadhi na sinoza kiufujari zifanyishuwao imrumshe na imwana. Madhumuni de waruhusu washinde wajue zina hauza kufujari mbali na mbali, tibasi na namna ya uzionesa. Harwa mbadano fikra iwarenga funvu, waashirishwa hanguvu namna ujuazi haki zao. Inamna ujihifadhi bewajao, namna ya uruhusu warengafuvu harwa msomuno, ya urengafuvu hautsa hauyeleza iwakazi, na hauyavilika washihanguvu wajao harwa mbadiliho ya ihawa. Uoneswa hizo ikao ziparawe maranya zikabauni, maorde namna ya utsaha uonesa imashababu watangazaji, inamna ujitolea hautsa uhashirisha nina mjitoleyo, wa imaranya harwa mbana ingia harwa ulanga. Remarquez mana kativlio changement climatique ou endroit lieu vulnérable de wanata surtout na ma jeune ou de walio concerné kativlio tambu za climat ngoko tambu makasjua ndalikoli au tambu concernant ya vie de tous les jours vie quotidienne mbade hindu shawia ou moyen de déplacement ou de walio plus ma vulnérable ou de kawako jua mbaino no ngwendi na wende ni jiriu manara kusudia mbade wao wake conscient na izinongo wajue izinongo zimbazo jiri wahashirishe mba okau nongozo jojiri waikane maarifa ya ureagise mbata wasizisubise hau kama nasike haujiro. Harumwa msomuno imashababu watangazaji sawa na maklub d'adolesa wala wana maarifa muhimu. Mashababi ikawe makatiano wajitolea, rangu harwa utaha wana sinoza kiufujari, nina harwa uhifadhi ulanga ili hautaha imaisha bora imarainya haujimlifu. Mvamruaji wa taarifa habari yele bavu la mahame haini mwaha lo yenshi tambuza lo yenshi harima takavu tambuzi nji za maji bavuni mweze barnamaji zinji zandaliwa ni daula tini moshangirizi wa hele sanduku la Afrika la maendeleo ama tampaka ndava haka pa japari hani hajawabu hulawana nile suala lino indemana ikao wakazi wa hele bavu la mahame wa nshio ihomanga waandali ya mkonti ili utwali ya le suala lino ili waundwe shawiri jumwa wakazi wa homiele bavula hao. Muhammad Lihoma afanya utasabari winjwa maelezo padzima na Mariam Alirilwa. Haruma miji 21 ya heha mahame miongoni mwiyo ngwa yenshiyo hemaji ya hajambu. Zehazi za hemaji zifanyo omahazi wizilina 10 shauhunda avaha umwenezo emaji harimale bavu pia ngizo haudziro na nusu ya maranya ngwa hunda wa udziro wa maji mahsusu wakati wansahankavu. Onano ula de jumlifu ya huwa na wamahame rawahura watiti ramera mushe arika huona na leo arika huanza rijera mezi habari za majlisi mahura nzuri yafanye le 11 janvier inshallah ambao every sur umuhimu garanjao rendera tambaze imaji haruma ihamahane kamili
hamahame ngiyo miji 21 garanza utambaze maji hamwe miji hiyo insha Allah. Maji yanjihama amesha kajanjia pia ananga mjua ukaya hizo ngongoyo zonti pia ngebilio ni solidarite nku nafunzi nji alafu zifanyishia shababaki ambao distribution general ya hiyo miji yote pia itahao mgatahao mapesa ya tuma shashi garumbo Mwenyezi Mungu ojini fwa hondo pia wasaidie insha Allah japo serikali za zonti pia zisaidia shanga bo zabaki insha Allah tanzaore tizi yahamahame wajuse zitwa hahanza weneze maji harimale bavu kamili ngasi wakati wafanyishi hao zehazi zahenzia yala ya bahani uhunda mitsami huli ni madhwamana wajuhanza zehazi za weneze maji zifanyishihe rahazi hazi za hepare zejahisa na hutia nziani zehazi hizo zende haraka majilisi ngajohenda na ufanyiwa hauhunda mali ya uhule zana zijoka urumishiha. Yefu mbili ya jana waka wenji wakazi warenga fumvu harima zehazi za utia urahafu wa yabokalaweni harima mji wa enzi wa Moroni azma ya rengwa ne mashababi waho mji iliunika sura ya njema opahanu vanu mahanikao mengoni mwe mikabala ikao yovura maturisti wenji ili huja wafanye ziara hamara ya saya Mariam aliridhwane mapicha ya Salim Ben Abdilazar Kashi haina mfumbili rangu takdira ni mwezi mrumshe mrumme ngwajihundra obokalaweni ili utowa ye majaya yaliyo vanu ngasina maha ngarsawe namna ushinda rifanye taratibu hata Moroni capital ya hawana Komori walie yabo rijohanzari wenesekana haini mruko gena taratibu za ushinda ajar saidie ranzi materiali za ufanya hazi ranzi tusikie camion yabor jombi ya wana Komori wale mbabahanu pia wajoshinda wasaidie ndati jone kayunuti azia Moroni shainu hazia hemasiwa kitu sahamali basi shanganzo tena zemvu anda unese kabanu linu bangwela hatu akasirileleshe habanu otitini hatu sikajaza la manga shaundo banu kaureleshe abantu banu rafundisha ura mpira abantu banu rafundisha utsunga donc aba heza baki lokaya emaraia rikane civilité ya ukamra shinde ya ukaya leo ekahulimba hinru unewe mnabuaso waho unesa shea usane umtoposho na tawasuloda honi watuze pubelo masoni rana kaurengo burizo barini. Waziri wa hezi habari za ndani hashukuria umrengo funvu wa hema jaishi harimazi hazizinu wale kala wekao yonde symboli ya omji hazizinu wazitanziani au jimlifu alhamdulillah ingar shukuri yao wa ushukuri yao hususa msaada wa hii gendarmerie nationale nane gardo koti kao arenge fufu panda mwana garonao komanda wa gendarmerie swenge banu re national re regional meri wa he Moroni wa banu hoji mlifua ho mjira mdumshera mdumetsano atanganyia banu abongo jezinga romba mguzidumu ze juhudi zinu ngazanzawe ekalaweni ihunde le picha jema la kaniyo na fungu tahafu na mtsanga mwigu Mvamroaji wa taarifa habari ya hifadhi ya heshahula inu de azma kuu ilona imadhamana wa daula hawa katikao marunda menji ya wagezi wa obonzenga njia wa banutiju watina udunga ya sharia shaladhi mule swala linu liruhusu Abderrahman Sania na Muhammad Isaka wafanya utasi habari ili uhashirisha wakazi. Yemadhamana wa Irapu ngweshelizizao wanduikao ngwawagizao ya maadini ya marunda minhu demapo mubantiju watobira haruma zenzia za kisharia. Kwa watikanda negesha bashinu ni hashirishe maraya ni hashirishe wandu wajanao ze frizo badu neze legume ya ukaya izenzia wabirao kazi ya ruhusiwa akaya sharia ashulo washo nsa ukaya mapomu yao hauze legume ze fruit pia hena fruit yango bonze jobanu au hena legume hena fruit yango bonze ujabanu ikawla dhimu ke mruaye haruhusiwa ya dokange na agreement yafanywa indapo ya mruhusu yafanyeze azizo ni madhamana ngwajadilishao hombirilizi ya homagizo nano mrengo ze maadini za marunda yili hena mrikao katudunge sharia shalazimu gujohundana na hukuma nziro
hauka yinu namna ya uzia wa msajaja bantiju la usue mapomo ya jawban shawa karama di mapomo awaju tsanganya kana wambani mapomo bahi kisko ngawaju mapomo awaju frizin raji awaju legume ukunga jawban zon tipia au ka honjiaban ga jaw harma ani harma nzia za barafu yani ga nzia harma ce qu'on appelle soit des conteneurs frigorifiques au chaîne de franc ngazi tilao na harma conditions za barafu za zoja après zoja stolo zogonze ondo huzmunziani iyo harma mva hesi hai wanadamu kasina malara miongoni mwa zinongoikao zitilwanziani ni madhamana wa irapu do uvirili ya haundo wa unono wa hoa kazi hosoni mwa shahula yinu azma muhimu ikao ye maraia watikane taradudi hosoni mwa yezindo humunziani ya idara ya bavu shulihani hao ni zenyu shuru ya ndali ya majadiliano na watangazaji usiku wa leo ili wajuza ombulwa kirasmi wa kesi ya idara ino ni kesi ino ngajo ruhuso wanruonti walindwa watekeleze zenyu shuru na zepatanti za hao waduhenda weliba ze wajibu za hao wakati waladhi munardunge baadhi makalma ya madhamana Riparana vanu jeri khashirishiane rimwambia nukaya ranguye tarehe ya leo lidahola empo hujimlifu haulangazija ngilo na unafasi wa ujua wa reponde mahutajio yaho wa Komoro ranguho la yaye patanti hujaye vinyeti kama laada heni mwahajaunu si handisa mwezi unu usensibilize wa Komoro riwambia ukaya lidahola empo wasangwa wona nafasi ya ujua wa lahiki heni mwanadamu luharumaya shesi wa shangazija wanzo ya hunde wa nafasi wa hahe wa vinyeti ya hahe wa hunde patanti ya hao enge aweka wajibu rimpara ni vanu mjemrenge urumaunu mtekeleze heni mbahanu waladhimu riwaonese ukaya patanti inu ihana wakati ukaya patanti yohandisa rangu le 1er janvier hata le 31 mars et vignette ngarandisa urangu le 1er janvier hata le 28 février inge yonde message rakahanda jerone sokaya a partir ya hemadati yayo yavonga rijo honra wakati kosi ufanya ze mesures za hatu za ufanya ze penalite inge rijo para hawinji emaranya wa Komoro wajitekeleze haundo waje watekeleze ze wajibu za hao za ledaho la hao la empo hama kama laada usana wastehi waje watekeleze yele jumba la biashara daraja ya heshesi wa shangazi jali jimlisa eze hazi waendeleanizo harima le panza la mahazi wizili na 25 umkonti unu wakaendelea ukashwabaha wavenu wazenga yonkuza pulwa ni idara inu ili uruhusu mbasa uwe yankiba ya henti Hamidu Muhuma mudiru wa bavu wa hele jumba la biashara la ngazija guvenu zenatija za pari harima le panza la mahazi wizili na 25 kumkonti unu kana madhumuni bili huenda ndaru ya handani dohone sa heli o mahawazizili na 25 heli wavira zehazi heli za vira chambre de commerce ifanya hazi parlemana husoni mwae maoperateur au kaya zehazika ondezanikiwe chambre de commerce ndo usaidia ola opérateur ekaye commerçant ekaye artisan ekaye mrualuzi yafanya kazi zake heli ya latimu azizinjizi fanywa ne chambre de commerce ne la douane azizinjizi fanywa no ze impo azizinjizi fanywa en terme ya misomo azizinjizi fanywa harma ala mahadisi ya mabahazazi ne serikali Garjos Boutier Rambokaya et Mahazizi Lina 25 uviriando les chambres de commerce parce que washindi wa mobiliser wala wando hao harma ndongo boko gazihusu ya mandiloson wa he bazazi donc Garjos Boutier ronese na ukaya yema elu wala mawakala ikayao dao ratanganyi haleo wa valide ze hazi ikaya ondeza mfanyishia mahazizili na 25 shawatia shiuno ya ukaya mahazizili na 26 ngabidira nde hule
hujuma hizo riko ufanya watsaho orende ule namnaje de namna ya utama pesa menji harmala kungumanywe kaundi lo nilo ko yema wakala wa nyumeni ngaonesa ukaya ngabidi uri insiste harmazila hazika ngazijota mapesa zitongese chambre de commerce zilanongo ikao ngazifanyao zionehe haku Mvamroaji wa taarifa habari boneso juzo lambao parfait mwana libu la ifomoti ya bira hautendelwa ni rais wa hele chama la Tesa Komor umuhimu wa hele boneso linu do ujadidisha mkowadzima wao wanduonti wafanyao zehazi za mjirumu umrwaliano na usaidi ya wanaziwa na ikao zenchida zao ngizo nchashi hau kwa jatimi ya yeziungo ikambe sadasan winjwa maelezo wadzima na tijara swali. Gasina mahamili randiye marashi ya parwa umwana ya tilwa juzoni na mafunvu matanu harumwa jana ya heze maliza he marashianu yohenda harumwa isantro ta Komor jumba la kusudiwa umrengo jukumu wana watu timu wankili wanuambwao ma-autiste lijihundao harumwa umji wa ezi moroni. Mwana je tihundre ideo kreye mwana parce que mimi ngamina wana ma-autiste tijahunu tiwa santro yosedi ya wana ma-autiste tena. Comme tu onokati na kujua fanya hazi tizi ya hazi parce que ngebidoni consacrer ya centre no wana hangu na wazaya walone problemu hiyo donc c'est de Dubai tufanya investissement c'est créer parfum ikao 5% tena meuti ya centre ya wana autisti inu na bua moroni il y a 2 ans harumwale juzo bone solinu e alitianziani nguendeleyo na azma ya tanganya juzo na msaada namna ya uonesa le juzo la hemara shimoana hunu Komor. Mvamroaji wa taarifa habari Yesnek sindika ya hemafundi wa universite ya Komor ya ndali ya majadiliano efumdaru yinu harima wa mji wa enzi wa moroni umuhimu ndo ujuza ya ukaima dhamana kwa tustehi ya sharia maksus do mkataba wa tula mhono rangu do mwezi wa Oktobro mazizi li na 25 sindika ya hemafundi wa universite ngwatsawe madhamana watekeleze ze wajibu za hao ili washinde waendese misomo ya hao harimu universite na ridunge baunde makalma ya madhamana rikana arete ya rangu 2016 abo yo hale kara 2016 hata 2026 ya mahakume abo wantudo wakaya wayitidi akaye waziri shabo baka maziri menji wa vira yabo wajuao mkataba huo arete hiyo ikaibadi ya mafundi wenji yabo wendo no bunguzulata hezi kriteri za urenga fundo universite wadiana na mafundi 23 enseignants alafu ye mafundi wao wajawa warohe arete wakati yoraka ujari rizie greve waroha arete sharondo tunde arete rono kaya ngabo mafundi wararu watola watina ukaya rijwesha tungeza watola no akarme procès verbal ya signewa ne conseil scientifique ya universite rinjana mahadisi rasinao warinika miadi kwa wao ngojo ureje yo mengo ni mweze nuktwa yakautongeza rishashize la grève rinjarma mwele wano risinye mkataba huo wale wana uka abwandu wao ngarjo warejeza harme arrêté et arrêté ke joroha ho moroha de kai décembre ija ho moroha ribakiri lindi ridungi ya mato zenogozino ta Desembre vira ta simjamone arete yoke jaroha wala wandu atabaha kwa jatilo yapo awe arete ya roha de ilawiyo wiyo abo ya bili de nukta ya husiana ema contractuel wahatu akan universite ngabo bandi za mafundi kaonga waishio haruma kontra ngasina mahakume na Chaze contra isso namna zifanywa kastu protege ye haziao hizo miongoni mwezi kutasaka harumami ze revendications zatu zakaza tongeza greve ya inda kati mwinji rijari fanywa mkataba huo hata kabati nganzima hizo nazivombo abo ya za honorewa Umrejei waho wanazioni harumu majumba ya misomo ya hao wendele fumdarinu banda nsiku 15 za uvumzi hulawana nelebaki ya la mwado la he misomo
mrejei hao rangu de majumba ya kiserikali na ya kinafsi ya wanjia leo baishi haulemevu mahsusu hari mwandeshisi wa Shanzuani indemana ikawe madhamana wahe majumba ya misomo ya daraja ya heshesiwa ngwa parao hakuwa wanazioni warejei harume majumba ya misomo ya hao ili huandisa lebakia la pili lao msomo haundo. Saltuna Jamil na Mukhtar Jamil wafanya utasabari. Harmwe lise ya mtamdu wandrisa husoma rangu de suku ya handraini waregia harmwa msomo ya albakia la vili baisha ya madhamana watana bahihuka wanazoni wengi wao kawagitekeleza hainamna ya lazimwan. Ila rantri fanisha fete ilo soloma wanazoni nana wajaha ulemevu besi miamu kukamwezo wapenza mapartiri ya meso wa soja masi. Tongwe kao ikensi kawaida ya huka wanazoni kawagitekeleza zisuku za handra za handrisa umsomo na ikawa kaharmwa uvumuzi. Konsenso wampia wa baba na mama wa wana wa lise ya mtamutu na mwambia wanani watupuwaji manakuru zadisa. Asirso lofita mba presentremesri ni janvier, février, marsi yotu wa mwani sabaki. Mtu wa shifitini deuxième trimestre. Bwana Elarif Mohamed Hussein mwanashoni harmwe lise ya mtamdu ajiviwa na mregeo harmwa msomo. Sataya rodunga skuru mena ngomba razinti dunguji kurumbila kwenye nauzo tamadzama fundi warambia wa kurambia na urusia mba trongozi jombe lvavo rifahamu risfanyira trawa be ntongo kasinyangu. Zorastanabahi mregeo harmwa madrasa ufanyishiha atavabamvi za madrasa wanrisa husoma besha wengine mwa wanazoni kawagitekeleza. Mvawa sport wahe taarifa habari ile kungumanyo la Comorlan likiana unezentsunga ne komite olympique wala hiki maisha saa dimnaija na mkomori ikawo gubasau harima mvaunu hadaraja ya dunia naija na ikawo hasa ndisojipanga ili yashinde yarengefunvu haundo harima ezintsabuho zao mahazi uzili na 20 na fukari zijoka hendelea hunu Komor baina ya hezisi wa zahe bahari hindi nemnaja na woi wajaungu saidiwa ne madhamana wahe daula mahsus no shangirizi wahe daula ya kinansi ya shini ili yashinde ya basauhe harima umvaunu. Leo rondo bahati ya homjo wahe mwana hatu mju wao maisha ikao hanyo tipia ni watangazaji au wakomori hao tipia wamumono umdangofu wahe arumwansabo zinji za utunga ndambo natation kimanga elimonese nuka oi mwengoni mwezi to mazama udu natation akomor harwazi inurambao de zemedai rizilindao haruma zetabuho zahebari hindi za mwazi zili na shina fukari shakabla udo umfungwa yeye sikanzano ne sembabi umjitoleo wa serikali hususan wa muhedawla hushinda leo kaya leo wana mama ngoni mweze nongonku harwazi tabozinu la luna ba natation na athletisme e muhedawla haja hamushliano wa inu msaada wa hishin kao garwa bishlo marhaba karno paro daza kairo shleti yashin marhaba hazin ko kaundu asfanya ko sijuban sha khususan darma otokaya ishin wondu ajoka jawari washie handani inuramba piscine olympique motijuatu le wafikiru kwa wanazijana wa Komoro watuka hujua zensunga zinuskoka uzibira afikiri kama Aisha aoneso mfano wajohuja wadunge nzia ikaudu ya dunga ili maudu aramamo habanu leke Komoro ishinde hunde midai ijoka minji hususan darma inuramba udezensunga. Harima wonkade wa helikopta la Afrika baada ya Senegal, Mali na Cameroon ya Morocco isa inji ya harima eze quart de finale baada ya honda na ushinzi hagoli zima kwa hata haushinda yensi ya Tanzania. Ile goli lino litilwa ni harima za dakika 54 ni mnaija na wambao Brahim Diaz
ikaoye nejana ubasaho haku harima ya ekipu yinu ulawana nizinsabu ho za quart de finale gajoendelea Morocco ngejo ushindani baina ya hao ni nchi ya Cameroon ya Juma Kabil ihoraba. Kabla ya ukazakifu dohosheleza ya ukai makatiani soyanu mvua inji ngainyao harima umkabala wa vaju baina nzia ya andisa itandaya hata uwasu ya haya hazinunge pasao wanruonsi wa birao harima nzia inu wakena mwendo wa amani ili waruhusu washinde wavire harima nzia holiho yemvi wangio hayuinji hautawaze ajali. Kabla ya ukazakifu ya taarifa habari dofanya beshelea ya heze mada za kaza ipanga mihashirisho hulawana nishari ya shopareni yendele ya harima elebavu la mitsa mihuli inambude hazi za utia urahafu bokalaweni harima umji wa enzi wa Moroni zendele ya 2000 ya jana hautulwa nziani nushababi wa humji. Wangalizi haba ndo rikaza ukifu ya taarifa habari na singa ringbushiria uni mbite barnamaji njema haudungi ya matangazo ya televizio ya Taifa Ahsantuni. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام من تلفزيون جزر القمر نحييكم نقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم تفاصيل النشرة. عقدت غرفة التجارة والصناعة جمعية عامة عادية خصصت لتقييم حصيلة سنة 2025 واستشراف وفق المرحلة المقبلة. الاجتماع تناولت المصادقة على الأنشطة الميزانية إلى جانب عرض خطة العمل لسنة 2026 في سياق سنة وصفت بالإيجابيات تميزت بتعزيز تكوين الفعاليين الاقتصاديين وتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص رغم الحاجات إلى إمكانيات أكبر لدعم المؤسسات والاقتصاد الوطني. نستمع إلى المدير الإقليم لغرفة التجارة على لسان سيفي الإسلام عمر. Alors nous venons d'organiser une assemblée générale. لقد قمنا بتنظيم جمعية عامة عادية على مستوى غرفة التجارة والصناعة بجزيرة غازيجة، ووفقا للقوانين المنظمة نحن ملزمون بعقد ما لا يقل عن جمعيتين عاديتين في السنة، وهذه هي الجمعية الثانية. وقد خصص هذا الاجتماع للمصادقة على أنشطة سنة 2025 وعرض ميزانية السنة نفسها
وتنفيذها، كما قدمنا ذلك خطة العمل لسنة 2026 والميزانية المرتبطة بها. وبشكل عام يمكن القول إن سنة 2025 كانت سنة ناجحة بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة، فقد كانت الغرفة حاضرة في مختلف القضايا الاقتصادية، حيث عملت بشكل كبير على تكوين وتأهيل الفاعلين الاقتصاديين وعلى تسهيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما اشتغلنا بشكل مكثف على المؤسسات العمومية، لا سيما الجمارك وإدارة الضرائب ومديرية الميزانية، في إطار الحوار بين القطاعين العام والخاص، والذي تناول عددا من النقاط الأساسية، من بينها الضرائب والتعريفات وطرق احتساب بعض الرسوم الجبائية. وعليه يمكن القول إن سنة 2025 كانت سنة مهمة ومثمرة لغرفة التجارة والصناعة، غير أنه إذا أردنا التأثير بشكل فعلي على المؤسسات الاقتصادية، وإذا كنا نطمح إلى دعم اقتصاد البلاد، فإن ذلك يتطلب توفير إمكانيات وموارد كبيرة. يستعد الاتحاد الإقليمي للتنمية بمنطقة همهامي لتنظيم الأنشطة الثقافية في جمهورية فرنسا في الأيام القادمة، وتهدف هذه الأنشطة لجمع تبرعات لتنفيذ مشروع توزيع المياه في جميع مدن وقرى منطقة همهامي. وقد بدأ المشروع منذ عام 2004 ولم ينتهي المشروع بعدم وجود الإمكانيات المالية. مزيد من التفاصيل مع سلمى بنت محمد طويل. تتكون منطقة همهامي من 21 قرية محلية، وتعتمد بشكل كبير على البئر الارتوازي الواقع في حاجامبو، وهو مشروع استراتيجي جاء نتيجة دراسة معمقة أنجزتها الاتحاد الإقليمي للتنمية لمنطقة همهامي منذ سنة عام 2004، وتوج بحفر البئر عام 2013. غير أن شبكة توزيع المياه لا تزال غير كافية على أرض الواقع، إذ إن عدة مدن وقرى لم تستفد بعد من ربط المياه، ما يجبر أهالي منطقة همهامي على قطع مسافات طويلة للتزود بالماء، خاصة خلال فترات الجفاف. وأوضحت السيدة فاطمة مؤمن إحدى أعضاء الاتحاد الإقليمي للتنمية لمنطقة همهامي أنه يقترح المسؤولون المحليون توسيع شبكة المياه صالحة للشرب لتشمل 21 مدن وقرى منطقة همهامي. اجتمعنا لمناقشة حول كيفية تنظيم الأنشطة الثقافية في الأيام القادمة هنا في جمهورية فرنسا، والتي من شأنها جمع مبلغا ماليا لتوزيع المياه في جميع مدن وقرى منطقة همهامي. إذن نطالب جميع المواطنين لمساندتنا لكي نتمكن من إدخال المشروع حيز التنفيذ. كما أنتم تعلمون أن قضية توزيع المياه ليست أمرا سهلا كما يزعم البعض، وبعيدا عن مجرد توفير المياه صالحة للشرب، يشكل هذا المشروع رهنا صحيا واجتماعيا واقتصاديا مهما، فالماء مورد أساسي للحياة، يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان والنشاط الزراعي، على صحة المواطنين واستقرار المجتمعات. وبالنسبة لمنطقة همهامي فإن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تأمين المستقبل ودعم التنمية الشاملة لكامل المنطقة. وفيما يتعلق بالغذاء، أوضحت الجهات المعنية أن عددا من مستوردي الفواكه لا يحترمون الضوابط التنظيمية المعتمدة، خاصة ما يتعلق بمطالبات التعقب وشروط الحفظ والتخزين السليمة.
وأكدت أن هذه المخالفات تثير قلقا بالغا على الجانبين الصحي والإداري لما قد يترتب عنها من أخطار محتملة تؤثر الصحة وسلام المستهلكين. علي سيد موين وتكريره التالي. عدد كبير من مستوردي الفواكه لا يلتزمون بالشروط التنظيمية المعمول بها في البلاد، لا سيما تلك المتعلقة بقابلية التتبع واحترام معايير الحفظ والتخزين. وقد أثارت هذه التجاوزات مخاوف صحية وإدارية جدية من شأنها تعريض المستهلكين لمخاطر محتملة تهدد سلامتهم. وأمام هذا الوضع المقلق أعلنت السلطات المعنية عن جملة من الإجراءات التصحيحية الرامية إلى وضع حد لهذه الاختلالات، وتشمل هذه الإجراءات تعزيز عمليات المراقبة والتفتيش على مستوى نقاط الدخول، إلى جانب فرض عقوبات صارمة بحق الواردات التي يثبت عدم مطابقتها للمعايير المعتمدة في البلاد. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان جودة المنتجات المطروحة في الأسواق الوطنية، فضلا عن تحميل المتعاملين الاقتصاديين مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في هذا القطاع الحيوي. وأوضح مدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزراعية الإنراب حمزة عبد الغزالي أن هناك منتجات تستورد من الخارج إلى جزر القمر ينبغي الاحتفاظ بها والمحاولة من إطالة عمر هذه الثمار وتلك الخضروات الطازجة قليلا. Comme vous l'avez mentionné, il y a des fruits et légumes qui sont introduits. هناك منتجات تستورد من الخارج إلى الجزر، تستورد في ظروف مبردة نسميها الغرفة الباردة، ولكنها ما نسميها البرد الإيجابي. لذا فإن درجة الحرارة تتراوح بين 0 و8 درجة مئوية. هذه السلسلة الباردة أو هذه البرودة الإيجابية تجعل من الممكن إطالة عمر هذه الثمار قليلا والخضروات الطازجة بشكل قليل، لأنه بدون هذه الظروف الباردة الإيجابية سوف تتدهور تلك الفواكه والخضروات الطازجة على مدى فترة من الزمن وفي وقت قصير جدا. ولذلك لابد أن يتخذ المستوردون هذه القرارات لإعادة هذه الظروف الباردة الإيجابية على شكل ممكن لإطالة عمر الفواكه والخضروات. ومن خلال هذه التدابير تسعى السلطات إلى إرساء مزيد من الصرامة والانضباط في مجال استيراد الفواكه في خطوة ضرورية لحماية الصحة العامة واستعادة ثقة المستهلكين في المنتجات المتوفرة في الأسواق. في مشهد جسد قوات الإرادة الجماعية والروح المواطنة، تشهد ساحة كلاويني بالعاصمة موروني حركة مدنية متواصلة تقوده الشباب وسكان الحي وجمعيات محلية أعادوا من خلاله الاعتبار لهذا الموقع التاريخي والبيئي الهام. تعبئة لم تعد ظرفية بل تحولت إلى مسار مستدام يحمل دلالات عميقة على الوعي والمسؤولية. سيف الإسلام عمر. منذ أسابيع عدة تتواصل مبادرات التنظيف وإعادة التأهيل بخليج كلاويني، حيث يتناوب المواطنون نهاية كل أسبوع على إزالة النفايات، تهيئة الفضاءات، وحماية هذا المعلم الساحلي الذي ظل لسنوات يعاني من الإهمال. هذه الجهود الجماعية تعكس إصرار المجتمع المحلي على صون البيئة وتثمين التراث وتحويل الموقع إلى فضاء نظيف وآمن يخدم الحاضر ويحفظ حق الأجيال القادمة. نحن مجتمعون هنا جميعا بدعم من الدرك الوطني، حيث نرى قائد الدرك الوطني جعفر حاضرا معنا إلى جانب القائد الإقليمي لقمان، وبمبادرة من صديقي سيد علي سلطان، وبمشاركة كل فئة الشباب. وسنسهر جميعا على أن تكون هذه الملكية مصونة ومحمية ودائمة حتى تنال صورة المدينة ازدهارها وتحقق تطورها المنشود.
son épanouissement. D'abord, je salue l'initiative qui a été prise par بداية أحيي المبادرة التي أطلقها في البداية مجموعة من الشباب، ثم التحق بها الإخوة الكبار والأخوات وكذلك الأصهار وغيرهم لتتحول إلى حركة واسعة، وأنا فخور بالمشاركة فيها. وقد جئت أيضا بفريقي بطبيعة الحال من الأصدقاء الذين جمعتهم للمشاركة في هذا التنظيف الكبير. وهذا العمل ليس مجرد تنظيف فقط، بل هو في الوقت نفسه حماية للسكان وصون لصحة الناس ولكافة سكان المدينة. وبين عزم المشاركين واستمرارية المبادرة لم يعد كلاويني مجرد ورش عمل تطوعي، بل أصبح رمزا للأمل والالتزام والمسؤولية المشتركة، رسالة واضحة تؤكد أن التغيير ممكن حين تتحدى الجهود، وأن حماية البيئة والتراث تبدأ أولا من وعي المواطن ومشاركته الفاعلة. يمثل الرئيس الفنزويلا نيكولاس مادور الاثنين أمام قاضي أمريكي من المنتظر أن ينقل من مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين إلى المحكمة من نهاتين، حيث سيجد في انتظاره أحد القضاة. هذه الصور لحشود متجمعة في بروكلين حيث يحتجز نيكولاس مادورو الذي أودع في هذا المركز بعد اعتقاله من بلاده بعملية عسكرية أمريكية. لكن ماذا نعرف عن هذا المركز؟ بحسب صحيفة ذا تيليغراف البريطانية يعرف هذا المكان بجحيم على الأرض ومأساة مستمرة. لطالما اشتكى المحتجزون ومحاموهم من العنف المتفشي فيه، وفي عام 2024 قتل سجينان على يد سجناء آخرين، ويتهم السجانون بقبول رشاوى وتوفير بضائع مهربة للمساجين. وتؤكد الصحيفة أن السجن معروف أيضا بالعنف الذي يمارس ضد السجناء، وعادة يحتجز فيه كبار المتهمين بالقتل والتجارة بالمخدرات. من هنا سينتقل مادورو إلى جلسة المحكمة الفيدرالية في منهاتن، وقد تم اختيار هذه المحكمة لأنها تشتهر بالنظر في القضايا ذات الطابع المعقد، إضافة إلى خبرتها في التعامل مع متهمين أجانب وبقضايا خطيرة. فالرجل وبحسب صحيفة نيويورك تايمز اتهم عام 2020 بتهريب المخدرات وجرائم أخرى. وتقول لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم السبت إنه عمل مع المتاجرين لإرسال الكوكايين من فنزويلا إلى الولايات المتحدة. أما عن العقوبات المحتملة ومصير مادورو بعد المحكمة، فبحسب القوانين الفيدرالية الأمريكية يواجه الرجل عقوبات شديدة في حال الإدانة، إذ أن التهم المرتبطة عادة بهذه القضايا قد تؤدي إلى السجن المؤبد، إضافة إلى مصادرة الأصول وغرامات مالية كبيرة. في اليمن، استعادة القوات اليمنية المدعومة من السعودية كاملة محافظة حرموت الغنية بالموارد الطبيعية من قوات المجلس الانتقال الجنوبي الانفصال المدعوم من الإمارات. نتابع المزيد. بكثافة تنتشر القوات المدعومة من السعودية في مدينة المكلا اليمنية، وتستعيد ميناءها الاستراتيجي بعد أن كانت المنطقة بأكملها تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله تم تحرير حضرموت من الانتقالي، الحمد لله على كل حال، نحن أصحاب البلاد. ولتعزيز السيطرة على مدينة حضرموت انضمت قوات قبلية موالية للحكومة المعترف بها دوليا إلى قوات درع الوطن المدعومة من السعودية. نحن هنا في قوات حماية حضرموت وقوات حلف قبائل حضرموت. صباح اليوم استقبلنا في مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية أخواننا من قوات درع الوطن. فقوات درع الوطن وقوات حماية حضرموت والنخبة الحضرمية جزء لا يتجزأ من أمن المحافظة وأمن المنطقة إن شاء كلها. واقع جديد يأتي بعد غارات ومواجهات بين التحالف بقيادة السعودية والقوات الانفصالية في اليمن المدعومة من الإمارات. مواجهات أسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح في صفوف الانفصاليين منذ يوم الجمعة الماضي، فيما تستمر المعارك مع القوات الموالية للحكومة اليمنية الساعية لطردهم من مناطق سيطروا عليها الشهر الماضي.
في غضون ذلك عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان En 2025, notre nation a célébré 50 ans